benye bamejidone kwanza kule initiative kwanza ya kutiele mapave. Vraiment changement ishapima kuwa juu vumbi ilikuwa nakuwa vraiment mkartier, mais vraiment mtu kwa tembea na hutachafuka kabisa. Bon, mai zilikuwa zinayala kama anaweza ogopa ki ataanguka, anakuwa oblige apite njia ya mbali juu akichomokia munjia ya kwake, na ile ndio na crée ingine souci. Mais gisi hii initiative inakuwa, je pense que si wote itatusaidia. Mahali pote ambapo mnafuata Kivu Morning Post TV, tunawakaribisha ndani ya kipindi yenu dans le riz de Goma. Kwa siku ya leo tunajielekeza ndani ya quartier Le Volcan, precisement mu avenue Tilipie, ambapo kazi ya ujenzi unaendelea kuonekana, na tunaenda kuona namna gani avenue Tilipie imekuwa na sura nzuri na wakaaji wanasema nini kufatana na majengo haya. Karibu. Jambo dada, mimi njo papa Victoire Janvier. Kwangu kwanza atake mkaji ni jambo kwanza ya kufelicite kwanza benye bamejidone kwanza kule initiative kwanza ya kutiele mapave. Vraiment changement ishapima kuwa juu vumbi ilikuwa nakuwa vraiment mkartier, mais vraiment mtu kwa tembea na hutachafuka kabisa. Vraiment hii quartier deja ni valeur na ni pas vraiment juu deja kubebiko na hii appartement za ma première position, deja ni valeur kwanza kule appartement, na samu hapa msiku sesiko mbele zinezi panda na valeur a partir tu ya development hii barabara. Vraiment gisi na mimi nesi solicite wengine na quartier zengine ni gisi tu ya kupenda kwanza fasi kwenye unaishi kwanza. Juu kama watu wanafanya hii kitu ni juu kwanza wanapenda kwanza fasi kwenye biko. Ni kuomba wengine makartier tu bana focaliser vraiment na base ya quartier au jule mavumbi nao zinaharibisha kwa appartement na zinaharibisha environnement. Mais à partir ya hii mapave vraiment c'est bien. La vumbi est quoi tena na déranger watu. C'est Arsène Amani. Par rapport à avant, mon idée est que nous nous sommes améliorés par rapport à ce que nous étions avant. Parce que dans différents quartiers, vous pouvez voir dans le quartier ici présent, si c'était bien avant, soit si les voitures passaient, pas toutes les voitures qui passaient. Après, vu qu'ils ont amélioré la façon de mettre les pavés, ça montre aussi une belle image à notre pays. Et ça va aider à certaines personnes de mettre la propreté partout chez soi. Que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les avenues, partout même à la maison. C'était ça mon avis. Chose simple à faire, c'est nous faire confiance mutuellement. Faire confiance au gouvernement actuel et entendre ce qu'ils ont à nous dire. Bon, auparavant, ça dépendait du temps. Comme par exemple, les avant-midi et les après-midi, il y avait du mouvement. Mais les soirs, c'était pas vraiment... il n'y avait pas vraiment du mouvement. Mais vu qu'ils ont instauré ces règles ici, nous voyons que si tu es en route, tu te sens à l'aise. Tu te sens à l'aise, il n'y a plus, tu dis, voilà, je peux passer dans ces quartiers, il y a tel endroit, il y a tel chemin. Et vu qu'ils voient les pavés, ça peut passer aussi. Je pense oui, parce que vous voyez ici à Goma, surtout en ville, différents quartiers, il y a beaucoup des appartements. Et soit s'il y a des expatriés venus des autres pays, ils voient d'abord la qualité du quartier. Parce que ici vers Tilipie, c'est pas vraiment tout expatriés qui entrent dans des quartiers, soit qui n'ont pas de pavés, qui ne sont pas bien entretenus. Mais si différents expatriés voient que voilà, il y a des pavés, il y a des tranquillités, il y a des belles maisons, et ça va donner une bonne forme à notre pays. En tout cas, personnellement, oui. Personnellement, oui. Parce que par rapport à avant, tu marchais les soirs, mais tu avais peur. Pas seulement en ville, mais dans différents aussi quartiers vers Keshiro, Katoï, etc. Bon, personnellement, de un, je peux les remercier pour leur travail. De deux, c'est pour leur discipline. Ils montrent que tu ne peux pas avoir une bouteille en main. Tu viens de finir soit ton jus, ta crème, et tu jettes ça en route. Parce que je vois dans différents quartiers, on instaure des poubelles publiques. Tu prends ta bouteille ou soit ton sachet, tu mets dans la poubelle.
Et ça va nous aider à être propre partout là où on est. Et je peux remercier pour eux, c'est ça aussi. Bonjour Dada, Maman Immaculée, hapa tuko mu quartier Le Volcan, avenue Tulipien. Vraiment différence iko ya Kabambi, vraiment il y a une grande différence. Juu kwa mbele, chez benye tunafanya maaktivite hapa ya boutique, poussière ilikuwa ya mingi sana. Poussière ilikuwa ya mingi, mais aussi na mouvement mwa balabala haikukua. Juu balikuwa naikimbia juu ya poussière, peut-être banapita kwenye kuko mapave wala kuko goudron, mais tunaona ke kutakuwa changement. Kwanza changement naanza onekana juu hatuone tena poussière. Tunaanza sasa njoka mouvement ke magari inaanza tafutia manjia huko. Je peux dire que valeur inaongezeka juu bon. Haitakuwa kama vile mbele. Valeur inaongezeka, avenue inakuwa propre. Mapave napatia mais aussi na ma habitation valeur quoi. Bon, yenye ndeza encourager population ni kukuwa en collaboration tu na bakubwa juu ya hii initiative ya kutia mapave. Ni kuungana mkono tu ni bien yetu. Bon, unaona deja baishaka instaure gisi ya kureserve buchafu, munaweka buchafu, munachunga gisi gari tapita, munatia. Mais aussi batu pia bajikaze kukuwa nalipa ile assainissement juu ya kugarde vile ikuwe propre. Hapana, ifo kukuwa najikaza pia kusalongo mwaveni, batu banapasha kuwa nafagia ipave quand même. Juu ibaki kuwa propre na isibomoke. Bonjour, moi c'est Naomi. Bon, je suis ici dans le quartier du Volcan, dans l'avenue des Orchidées. Bon, majengo iko mzuri na nafurahi sana kwa wenye walipata ile idea ya kusema ki wanaweza developer environnement ya hii quartier. Na isikuwe tu hii, iendelee muzengine makartier. Itakuwa na sura ya mzuri plus que mbele gisi ilikuwaka, amélioration itakuwa sana. Je ilikuwaka inakuwa sasa inakuwa mpe kidogo par rapport à nous si tunaweza tembea le vumbi unakuwa unajiuliza nitembea ejo inawaka hii vumbi nepita mwae unakuwa bloqué sama kwa nyumba kama una moyen ya transport. Bon, mais zilikuwa zinayala kama unaweza ogopa ki ataanguka, anakuwa obligé apite njia ya mbali juu akichomokia munjia ya kwake, na ile ndio na créer ngine souci. Mais gisi hii initiative inakuwa, je pense que si wote itatusaidia, image itakuwa nayo itakuwa plus améliorée kushinda gisi tulikuwa, na itatupunguzia ile mai za kustanye ile mavumbi na tutakuwa bien. Bon, nous va remercier juste na kuambia ke ile idée walipata wanaweza essayer kupartager nao wengine muzengine maveni porque nabo waangalie kama wanaweza tengeneza nabo hivi kisi nabo wamefaa. Comme avantage ni ya mingi kwa population kwanza yenye ina reside mwa quartier na kubatu ya kupita za kisishe wa motari na wengine to kupita, kila mtu kuna avantage parce que wale na nyoroka haiko tena sasa kisi ilikuwa mbele ndio kisi ingali kuko par rapport kwanza na shewa motari kwa sasa kliana kwambia kama mimi nenda hapa kwa masomo tunaona tuko pembeni ya masomo ya École Internationale Igondele. Kwa sasa kliana kwambia tunaenda pale me hautampitisha hii njia, unatafuta ya kunyoroka nenda zunguruka ngambo ya seni huko nyuma njoo nakiona muleta mekompa vile mko hapa directement unaweza tokea huko chini noko na muleta unashitana unakuwa na avantage la kursi unafika mbio ba bita kwanza ndio wana avantage sana parce que ni quartier hapa wenyewe wanakuwa kila siku. Bo quartier inaongezeka valeur kwanza. Valeur inakuwa iko sasa ilikuwa mbele tu sitawakia. Bo jo ile tu ndeza sema valeur inaongezeka. Bo kizi ni haiko yote 100% sasa vile gouvernement il faut contribution ya population. Donc neza mbia population bo ndio tellement que difficulté ni za mingi hakuna franga hii siku. Shote tunateseka me. Maendeleo kwanza kama kuna kidogo yako wewe population na mwingine mnaweza changa kisha mnaona wakuu wa inchi
wanawasaidia kama mtadevelope kitu fulani. Initiative ya bien parce que nyibe muko mu quartier njo ba avantage ba kwanza njo muta avantage ile initiative. Mimi niko bien sana, najisikia bien parce que stade dunda na client mweniko aleta na bien maki pale ni sawa na moto wangu itazeeka mbio. Ndeza furahi sana, ndeza furahi na haiko mie peke parce que nikifurahi vile moto wangu itakuwa na endurance, client naye atafurahi juu ndamshushia bei, sitamlipisha share. Ndani ya Avenue Tilipie wakaaji wengi wamejaa na furaha kuona namna gani kazi zilianza na kwa leo zinakaribia kumalizika, na kuona gisi avenue yao inatosa tena sura nzuri, na avenue yao vile vile inakuwa na hewa nzuri, kwa sababu zamani mvula ilikuwa ikinyesha, maji inashimama kwenye barabara, na vile vile wakati wakipwa kama hizi siku vumbi inaonekana sana tena sana ndani ya avenue hiyo. Lakini kwa leo ukimya umekuwa, avenue mzima inakuwa safi kabisa na kunakuwa hewa nzuri, kwa sababu wakati pave natiliwa barabara imenyoroka tena na kunakuwa ile unene wa barabara, gari mbili inaweza kupishana bila shida, bila wasiwasi. Vile vile wakaji wanasema tena inawasaidia sana kwao, kwa sababu mbele walikuwa wanashindwa kwa kutembea, lakini leo wanatembea vizuri sana. Vile vile wafanyakazi kama vile wa motar wanasema ya kwamba walikuwa wanaogopa kufikisha wateja ndani ya hiyo avenue kwa sababu kulikuwa mashimu, kulikuwa na vumbi, lakini leo wanakuwa huru kwa kutembeza, kwa kuleta wateja ndani ya hiyo avenue Tilipie, ambapo kazi zinaendeka vizuri sana bila wasiwasi. Wametoa tena mkono wa shukrani kwa wakuu viongozi wa AFC/M23, wale wote wamewasaidia kwa kuendelesha hiyo kazi ya ukarabati ya Avenue Tilipie. Siku ya leo ndani ya kipindi yenu dans le Rue de Goma tulijielekeza ndani ya kata Le Volcan, ndani ya commune de Goma, precisement mu Avenue Tilipie, ambapo kazi ya ukarabati wa barabara imeonekana vile vile na kutengenezwa tena ya kata yao imewaletea furaha sana. Ni mimi mtangazaji wenu Sofia Wilonja kwenye Kivu Morning Post TV. Tukutana tena siku zijayo.